প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের জন্য আপনারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনলাইন কিভাবে আবেদন করবেন এই নিয়ে কিন্তু বিস্তর কমেন্ট এসেছিল। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো যে আমি কিন্তু সরাসরি প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের যে আধিকারিক আছেন তাদের সাথে কিন্তু কথাবার্তা বলেছি, সেই রেকর্ড আপনাদের শোনাবো এবং সেখান থেকে কি বলা হয়েছে সেটাও জানাবো আপনাদের। তো বলে রাখি, আয়ুষ্মান ভারত কার্ড যে কার্ডের মাধ্যমে কিন্তু প্রত্যেক পরিবার 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুবিধা পেয়ে থাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। যেমন আমাদের রাজ্যে আছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, তেমনই কিন্তু কেন্দ্রের আছে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড, যা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এখনও শুরু হয়নি। তো ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখাবো যে আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের জন্য আপনারা অনলাইন কিভাবে আবেদন করবেন বা আবেদন করতে পারবেন কিনা। গিভেন্স যে অপশনটা আছে, অর্থাৎ আয়ুষ্মান ভারতের যে গিভেন্স অপশন আছে, সেই গিভেন্সের থেকে আপনারা কী কী সুবিধা পাবেন বা করতে পারবেন কিনা, আর পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প কবে থেকে শুরু হবে তার বিস্তারিত কিন্তু ভিডিওর মধ্যে থাকছে। তো অবশ্যই ভিডিওটি সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি প্রেস করে নোটিফিকেশন অল করে রাখবেন, সবার সুবিধার্থে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। তো চলুন শুরু করি। वेलकम टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आपका स्वागत है। दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पसेस। हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं। फॉर PMJAY पूछताछ के लिए कृपया 1 दबाएं। फ्रॉड और नमस्कार, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आपका स्वागत है। मैं ललित आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार, मैं राकेश बोल रही हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जी राकेश जी बताइए। अच्छा, वेस्ट बंगाल से हम वो आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? राकेश जी, क्या मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ? 28। 28। जी, क्या आपका फोन नंबर बता सकते हैं राकेश जी आप हमें? 8971। जी, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप? वेस्ट बंगाल। जी, जिला बताइए आपका वेस्ट बंगाल में। नदिया। जी नदिया, NADIA। जी, क्या मैं आपके एरिया का पिन कोड नंबर जान सकता हूँ? 741402। 741402। धन्यवाद। जी देखिए, बताना चाहते हैं हम आपको, अभी वेस्ट बंगाल में ये योजना लॉन्च नहीं की गई है। अच्छा, जी तो कोई उपाय है इसमें रजिस्ट्रेशन करने का? जी कोई उपाय है इसमें रजिस्ट्रेशन करने का, जो आयुष्मान कार्ड? देखिए, बताना चाहते हैं अभी हम आपको, अभी जो है वेस्ट बंगाल में, मैं इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेता हूँ सर। अच्छा, कि बेहतर सुविधा के लिए कुछ समय के लिए आप उनको होल्ड पे रख सकते हैं। श्योर। धन्यवाद। अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार प्रतिवर्ष प्रति परिवार। होल्ड पर रहने के लिए धन्यवाद आपका। हाँ बोलिए। जैसा बताना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल में इस तरह की कोई योजना लागू नहीं की गई है। अच्छा, जब वहाँ पे लॉन्च होगा तब आपको बता दिया जाएगा। अभी आपको जिस वजह से अभी वेस्ट बंगाल में इस तरह की कोई भी आयुष्मान भारत योजना या लागू नहीं की गई। अच्छा, जो वेबसाइट में जो गिवेंस का ऑप्शन है उससे उससे क्या कोई फायदा होगा? जी नहीं, जब यहाँ पे लॉन्च ही नहीं की गई है। नहीं, जो वेस्ट बंगाल में तो गिवेंस जो रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या कर सकते हैं हम? सर वो देखिए, बताना चाहते हैं, वो कंप्लेंट के लिए है। कोई कंप्लेंट होती है, कोई इश्यू होता है, तब उस कंप्लेंट के लिए वो जो है वेबसाइट दी गई है। लेकिन अब वेस्ट बंगाल में जो है अभी ये योजना लागू नहीं की गई है, तो आपको सर वेट करना होगा। जब लॉन्च हो जाएगी तब आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल वेस्ट बंगाल में योजना लागू नहीं की गई। तो वो जो गिवेंस का ऑप्शन है जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसके लिए? जी अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। इसके अलावा कुछ और सहायता कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और कितने आएगा वेस्ट बंगाल में ये पॉलिसी आएगा? सर देखिए, इस तरह की कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास आई नहीं है। जब होगी तो आपको बता दिया जाएगा। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। তো কল রেকর্ড শুনে হয়তো আপনারা বুঝতেই পেরেছেন যে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের জন্য আপনারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না, কারণ পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প এখনো পর্যন্ত আসেনি। তো একটা কথা বলে রাখি, বহু চ্যানেল আছে যারা দেখাচ্ছে যে আয়ুষ্মান গোল্ডেন কার্ডের জন্য কিভাবে আবেদন করবেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে, তো সেটাও কিন্তু আপনারা আবেদন করতে পারবেন না। গিভেন্স যে অপশন আছে সেখানে কিন্তু একটা ফর্ম ওপেন হচ্ছে, যে ফর্মের মাধ্যমে যাদের কাছে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড আছে তারাই কিন্তু শুধুমাত্র ক্লেম করতে পারবে। অর্থাৎ কোনো রকম প্রবলেম হতে পারে কার্ডের মধ্যে,
সেই ব্যাপারে কিন্তু গিভেন্স অপশনে গিয়ে তারা ক্লেম করতে পারে, বা কোনো রকম সমস্যা হলে পরে কিন্তু আপনারা গিভেন্স অপশনে গিয়ে সেখান থেকে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। বাকি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড বা আয়ুষ্মান গোল্ডেন কার্ড যেটাকে বলেন, তার জন্য কিন্তু কোনোভাবেই অ্যাপ্লাই করা যাবে না। আপনারা গিভেন্সে যদি অ্যাপ্লাই করেন বা কমপ্লেন করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কমপ্লেন বাতিল হয়ে যাবে, বা সেই কমপ্লেন কিন্তু হবে না, কারণ আপনার কাছে গোল্ডেন কার্ড বা প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা কার্ড বা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড নেই। আশা করছি রেকর্ডিং থেকে ফুল বুঝতে পেরেছেন আপনারা, যদিও হিন্দিতে ছিল, সেক্ষেত্রে হয়তো অনেকে বুঝতে পারবেন। তো এই ছিল বিস্তারিত। অর্থাৎ আপনারা কিন্তু চাইলেও এখন প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশেষ করে আবেদন করতে পারবেন না, কারণ এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প শুরু হয়নি। যেদিন শুরু হবে অবশ্যই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা ভিডিও পেয়ে যাবেন যে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের জন্য আপনারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনলাইন কীভাবে আবেদন করবেন। তো ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এই নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাও কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো আজকের মতো এইটুকুই, ধন্যবাদ।